ako nga pagkaanak sa imo. Buotan, nagpasalamat ko sa Ginoo nga nagkuan akong anak buotan. Kanus ata kalas na palipay o napaproud. Nalipay yung dako nga nakapasar sa exam o uban sa pagsalig sa Ginoo nga sa iyang pag-eskwela. Nakabuhat ba ko o gikaguol nimo og ayo sukad? Sukad-sukad sa pagkabata hangtod karon nga nadako na wala man kaloy sa Ginoo. How am I as a sibling to you? Kuan ka nang okay ra maski sige tag-away magkasinagtanay ra jud. Adong question. Supportive ba ko nga pagkaigsuon? Oo, kay kuan ginatabawon pero mag-answer sa kuan YouTube. Katulong nga question. What are the things you admire about me as a sibling? Kuan kay kanang taas ka. Ano to? Kumusta ko nga pagka-amiga sa imo? Okay raman, buotan, mahinatagon pag-ayo niya, super friendly. Naaba ko'y nabuhat nagikasuko nimo na wala nimo giingon sa ako. Sa kadugay-dugay na to na nagbarkada, wala man hinuon kay nabuhat nga akong gikasuko. Maayong impluwensya ba ako sa imo? Super nga maayo nga pagka-impluwensya sa ako kay sa pagkabuotan nimo nga one-side ko kibali good influence pud ko sa uban ana sa ikan sa imuha nga pinaagi sa imuhang pagkabuotan kuan pod nga ang atong binuhatan is maayo pud para sa uban ana so super nga maayo jud ka nga pag-influensya sa ako nga as a friend. So, first question. How am I as a student based on your observations in our classes? Kuan ka nga pagka-estudyante na na-base lang na ako as a classmate nimo is kanang hilumunay ka if kanang naman lang galing mo adisor lang man gani ka mo storya is kanang kailan nimo or pangutanon ka kanang dili ka jolly good kaayo nga kanang ingana kasaba sa ato ang klase. And second question. Unsa nga subject ko mas abdik? So mas abdi ka sa kuan sa MMW. Amo gyud na yung subject nga aw kuan sa imong kanang mas dali sa imo nga bitaw ang math dali ra gid para sa imo. Last question. Unsa nga subject ko hinayon? Sa akong nabantayan sa imo is mas hinay man ka kanang pag-essay pero dili pud gabi ka hinay nga kanang dili ka kasabot percom sa purposive communication, di ba? Oh. Thank you. First question, are you satisfied with your performance as a student this semester? Karon na semester, satisfied ko sa ako ang performance kay gihatag na ako tanan ako ang best. Second question, which part of this semester do you wish to change? Karon na semester, wala ako gusto nga bag-ugon kay murag okay man siya. Third, what are the things you wish you could have done better? Wala kay kanang kabalo ko sa akong kawaling nagihatag na ko tanan so mo to wala koy kanang gihatag na ko tanan.